हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज आज से अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखे। तो आज मैं मतलब सुबह का टाइम है, ये तकरीबन टाइम होगा ये आज ये मैंने बुक्स सारी जो थी पुरानी वो सारी मैंने निकाली ना, तो मुझे ये बुक्स मिली तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से है। ये देखें, मौत का मंज़र, मरने के बाद क्या होगा। तो मैंने सोचा चलो मैंने एक आधी स्टोरी इसमें से पढ़ी है, मैंने सोचा आज आप लोगों को भी सुनाऊं ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले, आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ से जो है इंसान हदायत की थोड़ी सी रोशनी मिले। तो बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमने कभी शायद सुनी हो, नहीं सुनी हो। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे एक इसमें से एक किस्सा बड़ा मज़े का लगा, वो मैंने अभी पढ़ा था, तो दुआ करें मुझे मिल जाए। ये छोटे छोटे से इसमें से किस्से हैं, जैसे कि आप बिना पर जो हम गुनाह कर रहे होते हैं उस पर ये सारी है बुक। तो इसमें छोटे छोटे से ये देखें लिखी हुई हैं किस्से हैं। तो ये देखें, हाँ ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वाला किस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। किस्सा एक बादशाह की खोपड़ी का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं इब्ने जोज़ी ने रवायत बयान की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा जा रहे थे। रास्ते में किसी मुर्दे की एक खोपड़ी नज़र आई उन्हें। कह रहे कि मतलब रास्ते में जा रहे थे किसी सफ़र पे, तो उन्हें एक खोपड़ी नज़र आई। आपके साथियों ने दरख्वास्त की कि ए रूह अल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब जो मिला था वो रूह अल्लाह का था। तो बहुत से मुसलमान मेरे बहन भाई ये जानते होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ए रूह अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस खोपड़ी को कुव्वत गोयाई अता फरमा दे। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये जो खोपड़ी है अल्लाह पाक से इतनी की ताकत है, ये खुद बोल पड़े और बताए कि ये कौन है, और ये खोपड़ी गुज़रे हुए अजीब वाक़यात हमें सुना सके। कहते कि जो ये जो खोपड़ी पे फिर जो इनके वाक़यात जो इस पर गुज़री थी उसकी ज़िंदगी के बारे में वो हमें बताए, इससे हमको इबरत हासिल होगी। हज़रत ईसा ने 2 रकत नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की। आपकी दुआ कबूल हुई और खोपड़ी बोल उठी। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ के दुआ की अल्लाह ताला से, तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल हुई और खोपड़ी बोल उठी और बोली, ए रूह अल्लाह, पूछिए क्या पूछते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं आपकी बातों का जवाब दूँ। आपने पूछा तो इस ज़मीन में कौन सी शख्सियत रखता था। तो मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन सी शख्सियत रखते थे, मतलब क्या करते थे ज़िंदगी में अपनी में दुनिया में। खोपड़ी ने जवाब दिया, इस ज़मीन का बादशाह था मैं। 1000 बरस ज़िंदा रहा, 1000 औलाद मुझसे हुई, 1000 शहर फ़तह किए। देख लेना वही चीज़ आ गई, इसमें यही चीज़ सीखने वाली है। वो कह रहे हैं कि मैं एक बादशाह था, मुझमें मेरी हज़ारों औलादें थीं और मैंने 1000 शहर भी फ़तह किए, हज़ारों लश्करों को शिकस्त दी और 1000 बादशाहों को मैंने कत्ल किया। बिलाखिर क्या हुआ, मौत बरहक है। कहते हैं ना ये दुनिया फ़ानी है, जो भी करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, एंड मौत है, जाना ही है, हर बंदे ने जाना है। तो बेहतर है अल्लाह पाक को राज़ी कर लें, अल्लाह पाक की रज़ा पे राज़ी होकर चलें, तो अल्लाह पाक हमें आखिरत के उस अज़ाब से बचाएगा इंशाअल्लाह। तो देखें, बिलाखिर इसे फ़ातिहा ज़माना को मौत है। वो कहते हैं बिलाखिर क्या हुआ कि मुझे मौत आई। मैंने अच्छी तरह मालूम कर लिया कि ज़ुहद तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं। वो कहता है मैंने अच्छी तरह से ये तस्लीम कर लिया कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने से, तकवा, ईमानदारी, सारा कुछ करने से ज़्यादा कोई दौलत नहीं, ना कोई पैसा, ना कोई इधर उधर की कोई चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है। हिर्स तमा में हलाकत है। हिर्स किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, तमा लालच करना, अभी हाँ जी मैं ये काम करूँगा, मुझे इससे ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा की उम्मीद में ये लालच हो जाता है। कहते हैं इसमें हलाकत ही हलाकत है, और अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज़्ज़त है। हज़रत सैयद बिन मसीह बयान है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह के हमरा हम लोग मदीना के कब्रिस्तान में गए। हज़रत अली ने कब्र वालों पर सलाम करके कहा कि तुम अपनी ख़बर बताओ। कि हज़रत अली ने कब्रिस्तान में पहुँचे तो उन्होंने सलाम किया और पूछा कि तुम अपनी खैर ख़बर बताओ कि किस हाल में हो। उन्होंने मतलब मुर्दों से पूछा।
تو سید کہتے ہیں کہ ہم نے وعلیکم السلام کی آواز سنی اور یہ جواب سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے امیر المومن، تم ہم کو خبر دو ہمارے بعد کیا ہوا۔ وہ مطلب قبروں سے کہہ رہے کہ آواز آئی اور مردے بولے کہ انہوں نے وعلیکم السلام بولا اور بولے کہ ہم تو ادھر ہیں، تو آپ بتائیں ہمارے بعد دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا، سن لو، تمہاری بیویوں نے شادی کر لی، تمہارے مال بٹ گئے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم بڑا مستحکم بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ یہی چیز دیکھیں نا کہ ہم دنیا میں رہ کے ہر چیز یہ کر لیں وہ کر لیں، اچھا گھر بنا لیں، ٹھیک ہے، بیوی بچے جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اینڈ پہ کیا ہے، اعمال اپنے اپنے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں نے شادی کر لی ہیں، تمہارے بچے یتیموں میں شامل ہو گئے، اور جس مکان میں تم رہتے تھے بڑا خوبصورت بنایا تھا اپنی آرام و آسائش کے لیے، اس میں دشمن آباد ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر ایک مردے نے اپنے ایک جہاں کی خیر بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے کفن پارا پارا ہو گئے۔ یہ بات سن کر ایک مردہ بولا کہ ہمارے ساتھ جو یہاں پہ ہو رہا ہے مرنے کے بعد، کہ ہمارے جو ہیں کفن پارا پارا ہو گئے، بال جھڑ کر بکھر گئے، کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئی، استغفر اللہ، آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئیں اور نتنوں میں سے پیپ بہہ رہی ہے، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اس کو پایا۔ وہ کہہ رہے کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا، دوسروں کے ساتھ کیا، خود کے ساتھ کیا، وہ آخر ہم نے وہ آخرت میں پایا۔ اگر اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا، اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہو۔ وہ کہہ رہے کہ جو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں اپنے اعمال، اس میں ہمیں نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے کسی کا حق مارا ہے، کسی بہن بھائی کے لیے کسی دوسرے کا حق مارا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ہم کسی دنیا میں تو یہ سوچ لیتے کہ ہمارا فائدہ ہے، لیکن آخرت میں اس کا ہم نے بھرپائی کرنی ہے۔ تو وہ کہتے اس میں ہمارا نقصان ہوا، ہم تو اپنے اعمال ہی کے ممنوع کرم ہیں۔ وہ کہتے ہم جو ہمارے ساتھ مرنے کے بعد ہو رہے ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی یہ سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ قصہ ہے، یہ اس سے ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے۔ تو کیوں انشاءاللہ میں مطلب ڈیلی بیس پہ یہی آپ کو ڈیلی ایک قصہ سنایا کروں گی، امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر کی باتیں، گھریلو باتوں میں تو ہر کوئی انٹرسٹ لیتا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے جو دین میں انٹرسٹ کون لے رہا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کا قصہ پسند آئے گا، کیونکہ مجھے بھی بہت پسند آیا، میں نے اس سے کچھ سیکھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں یہ دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی فانی چیزوں سے بچائے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو ایک اور قصہ سناؤں گی، میں خود پڑھوں گی، پھر میں آپ لوگوں کو سناؤں گی بھی، تاکہ جو چیز میں سیکھ رہی ہوں اللہ پاک آپ کو بھی اس سے فائدہ دے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پلیز شیئر کیا کریں، یہ آپ لوگوں کا پیار محبت ہوگی ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔